Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 7 novembre 2024. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Donc, les commentaires, c'est toujours, ou bien les commentaires d'aujourd'hui, va focaliser sur l'arrivée du ministre de l'Affaires étrangères rwandais en aire de Congo, à l'est du Congo, dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msisahau kushare, kulike na kusubscribe. Hiyo ndio yenye tutaongelea leo ni sujet ni moya yenye tutadevelope. Itakuwa mrefu kidogo ni moya, mais itakuwa mrefu kidogo, tutapima kuidevelope peut-être ya kutante kuelewa manger politique mu République à démocratiser du Congo. Mais avant ya kuyattaquer direct tutante kwanza kuwaza pourquoi tushafika mpaka mwa hii niveau. Pourquoi situation mu Congo inafika mwa ile niveau? Na responsable angisha kwa nani? Nani mwahiko na contribuer, nani mwali contribuer? Nini nakosekana? Juu vitu bikubi marship kwa sababu watu wengine. Fala tutapima kuongelea hili. Mais avant ya saa ya kuanza kuiongelea, nilikuwa napenda kwanza tuguse kwanza ku masomo, education. Education, piko sorte mbili ya education. Tunaweza kupika education ya kunyumba, yenye mtu anapataka kwa zazi, bopeke, na piko education yenye mtu anapataka kwa masomo. Sasa education yenye mtu anapataka kwa masomo, ni education naweza sema iko universel. Education yenye mtu anapataka kwa nyumba, ni education yenye iko sawa iko privé. Education kwa masomo, education iko sawa public. Education iko kunyumba, ya kunyumba ni education yenye iko privé. Sasa hii education kwa masomo, donc bana edika mtu comment être dans la société et savoir faire société. Ni education moya yenye iko na, donc nasema kama ina englobe ma connaissance internationale kama ina existe. Puisque unakutana basomi sasa wanaongeaka vitu presque wanakuaga biko na langage presque iko sawa sawa. Tungine mtenza kuambia kama ndio wanakuwa sawa vile ba soda na wakisema wanakuwa nao na langage yenye iko presque sawa sawa. Alors na education nayo inakuaga vile vile. Sasa Congo, tukitaka kuongea sasa Congo, ndio particulièrement tunaongea Congo. Congo si éducation après situation tuko na vivre, bale truc ile situation parce que la situation qu'on vivre au Congo ni situation yenye iko constructive, haiko situation iko naturelle, haiko semeno ni nature, asemeno ni kitu kilitoka mtu anaweza kuambia semeno ni kitu kilitoka kwa Mungu kinakuwa vile vile hapana. Non ni situation moya hivi, l'homme nous a créé et nous a imposé ça. Juste pour atteindre mon objectif yake wala kuja protéger ma intérêt zake. Ndio ile situation tuko nayo mule Congo. Du coup Congo balkiaka tu après ça balipenda kutuisoler munani mu concert international wala mu connaissance niseme international balkia kwanza bakaribisha masomo. Sasa barisha masomo kwa sababu bana tuisoler. Ndio hatakuwa tena informé. Na ile nayo normalement iko ni stratégie politique toujours. Ndio kutu maintenir moi situation yenye tukwemo. C'est pourquoi uko naona zamani uko naona kama mtu mwangeva Bulaya zamani alikuwa ni mtu mwenye alisoma. Bulaya zamani wengeva kama mtu mwakusomaka. Misa hii bitu bishaka changer. Tellement que capitaliste nguvu iko mingi, iko makali ya mingi na iko nawaza kila siku kila asubuhi. Donc à chaque changer situation. Na situation qui chaque changer iko na maforme capitaliste ba capitalisme iko na forme. Bopiko unaweza kutana vyenye iko na fonctionner mode ya fonctionnement yake mule Mkongo, haiko ndio mode ya fonctionnement yake soit mule mu Mali, haiko ndio mode ya fonctionnement yake soit mule mu Cameroun,
haiko ndo mode ya fonctionnement yake soit mule Congo Brazzaville, haiko ndo mode ya fonctionnement yake soit mule Burkina Faso, haiko ndo mode ya fonctionnement yake soit mule Niger. Banakala bana changer couleur gisi bana fonctionnaka kule kwetu système hali yiko na fonctionner mo donc bali tu transformaka kuwa bali tufaka tukuba mwe sérieux bakatuformer tukuba vivu kuwaza na tuwe tunaona na bakatransformer biye bingine banonaga bivaya ndio bishi tunazaona bya mzuri, biye bingine bakala na apprécier ndio bishi tunakala na apprécier, biye bingine bana désaprécier ndio bishi tunakala na apprécier, ndio bali tufanzaga vile. Asa kule Congo donc basomi ndio walikuwa na influence ka monde zamani, mais Congo haiko basomi ndio na influence ka monde. Sasa Congo batu wako na influence monde, siwezi kuambia, siwezi kuba décrire ni batu baje, haiko tena basomi, sio basomi tena na produire ma concept. Batu wanaanza tu produire ma concept, tunaanza tumikisha habakuwa tena basomi, ni batu ba moya hivi. Et c'est pourquoi mko chanza kutana kama no musicien mule Mkongo iko na tendance ya influencer tout un pays, iko na influencer mpaka na aswandiza politicien na iko na tendance ya kucheza. Politicien na shaka na tendance ya kujikomporter sa vile musicien, sa vile DJ mule Mkongo. Ile yote nini? Ni ba capitaliste. Donc biye bingine banazaona bya mzuri, ndio tunazaona bya mbaya. Biye bingine banazaona bya mbaya, ndio tunaona bya mzuri. Ndio si tuko mule République démocratisée du Congo. Kwa kutana zamani kuna kutana mtu kwenda kwa masomo, alikuwa anatuencourage ka zamani, sema no, mwende kwa masomo, ukienda kwa masomo ndio utakuwa na maisha mzuri, ukienda kwa masomo utapata kazi, ukienda kwa masomo utakuwa mwerevu, ukienda kwa masomo utakuwa civilisé, ukienda kwa masomo ndio unaweza kuwa na pouvoir, utakuwa na uwezo wa kuongea na mzungu, anakuwa pale unaweza kubeba. Ndio alikuwa anatuencourage kemo. Kama no masomo vraiment vile masomo, c'est comme si hao existait, hawezi ishi. Mais réalité ya saa hizi Mkongo haikuwa kitena vile. Unaweza kutana mtu mwakwenda kwa masomo ndio anaanza gérer mtu mwalenda kwa masomo. Unakutana na mtabasi, unakutana mwanaume kabisa iko agenu. Nakumbuka wakati fulani sababu watu bajeni biko natoka Afrique Sud. Afrique Sud batu walikuwa waliwahi kwanza Afrique Sud kama mapema kwa Afrique Sud. Walikuwa ni watu juste abatu waliwahi kutoka mwinchi, walikuwa ni watu wenye kwenda kwa masomo. Alikuwa anakala pale kunyumba anaona asomi, kazi hakuna, anasema no ajideplacer yake. Akijideplacer yake ndio nakutana akijideplacer yake ndio nakutana kule kwa lideplacer kameme bitu kameme unakutana bitu vinakuwa bien. Bon, anakerudia na rudia tena pale anakuta pale mweko kunyumba mkuswandiza sema kwa mnasoma. Bon, anaanza toka prêtre mbele yenu. Wewe tena mtu mwenye anakusomaka anakuambia sema no, yeye ashapiga tour Afrique Sud. Wewe ngana kankamana na masomo Kongo, yeye ashapiga tour Afrique Sud. Sasa tellement que ashapiga tour Afrique Sud, ashaona donc ashaona pays, ashaona Afrique Sud gisiko. Ashapiga vitu vya ashaona vya wao yaona. Sana rudia kule kunyumba. Anakia kuambia no, ifala kusaidie akulete akutoe kunyumba, akulete Afrique Sud. Okay, wewe mtu mko asema kwa unasoma na kama mshuko mrefu, wewe unashuka m'orienter, mais yeye anaweza kama aanze kuorienter. Ndio realite ile. So ile situation ishaka endelea vile. Na ile situation gisi iliendelea vile. Ilikia fika haikuishia tu mule class tuseme moyenne wala mule class ya mwisho Mkongo. Ata ile situation ilianza kule class ya mwisho mpaka sifika kwa première classe, donc mule mba bourgeois. Et c'est pourquoi mnaona leadership ya Congo unaweza kutana banaanza kuchilia mtu ku pouvoir, mtu mwatakujera atakuwa president wa nchi mwenye hawezi kuandika jina lake.
Na kama ule mtu aweza kuandika jina lake, hapa mti pale aseme no Juba nampenda wala iko na chance moja iko extraordinaire. No. Banamtia pale ni juu ya biko na objectif ya protéger ma intérêt zabo na ba protéger. Tubana kama iko facile ku contrôler. Baka dévier ili balikuwa na encourager watu waende kupakonda soma, baka dévier ile théorie. Donc baka implémenter ile théorie ya kwanza cha batu benye abezeweza kuji contrôler. Mtu mwenye aweza kufanya vraiment quelque chose mais bana ba imposer ai. Tubana kama iko akilimité. Iko akiweza kwa mvivu akikuwaza. Ndio ile reality kuna Kongo. Kuna leta pays ya 5 millions de personnes, banawaletea mtu mmoja hivi mwenye hawezi kuandika jina lake, banabachilia yeye pale. Yeye anaanza ba influence sasa. Sasa ule mfundishe politiki, yeye anaanza kufundisha politiki. Donc yake anakuwa pire kuwashinda mwe wenye mlisomaka. Kama si mganga, kama si bana mtu mwenye akusomaka, unaweza mwambia tunze mtu kisha bache mganga mwalisomaka ile dizo ile mgonjwa ba mwache pale kisha bakamate wewe mtu kusomaka ngo aseme ni uende tunza mtu. Ndio bashaka tufa Kongo. Na ndio bitko na sibire sasa. Sasa ile madega bale batu bebanachiaka bako tuchile biko na banachila sasa pale ku pouvoir. Madega yiko wanafanza sasa. Shishindo ziko na payer sasa. Conséquence shindo tuko na sentir ça conséquence ya ile madega. Ndio sasa iko nafanza vile yeye iko mwa ile realite yake na ile logique yake kama no biko nafanza ndio sisi tunapishwa kuwa ndio realite hii. Tuta ninyora ke biko nafanza haiko vile ndio vinapishwa kuwa na haiko vile nafanza ga yeye mais yeye hana ile conscience ya kusema no donc hana ile conscience ya kujua kama ni biko nasema wala biko nafanza na madega inachaka. Donc na bien biko binafanza gisi biko na affecter soit société soit communauté ebo abakwa kikuli. So bile biote au juste ndio capitaliste bali ndio capitaliste ni watu bana raisonner saa zote, bana raisonner ka saa zote tellement que biko na besoin ya donc ya ba travailleurs main d'œuvre. Voilà banazar ramasser n'importe qui. Parce qu'il faut que yokengine mapiko ngine mapays mzingine mu Afrika ni za mingi kama ziko zote. Ba president ba hizi mapays au juste ni ba travailleurs ba capitaliste. Sasa na mtu kama tafuta travailler unaangalia tu mtu mwenye unaweza kuambia tu ukimtuma hivyo ni fungula mai hapa ataenda na fungula mai bila discussion. Funga mai hapa anaenda na funga mai bila question. Ndio wale watu benye tuko natupatia. Nasema vile jani. Nasema vile ni juu ya nani ya binyuko napita mkongo mwa de jour. Dernièrement hapa mlisikia sema Frank Diongo soi-disant opposant congolais alitoka Mkongo akakimbia Belgique, akatoka Belgique akaenda Rwanda. Hapa kuliza masiku mkasikia sema no Felix alitoka Kongo asa naenda Uganda, anaenda muona Museveni bana discuter naye kama panda 3 heures d'etat bu akapita naenda mpaka Burundi. Mais hapa patana ndio kiani kaongea nasema vile alienda muone kona ni Museveni. Kwanza yeye biko na kwa piko contradiction mule gouvernement soi-disant entre yeye na président wake wa assemblée. Piko mwana reconnaître kama ba Ugandais ils font part aussi, les Ugandais ils font part aussi ya malaria tunasibiri sai ya malaria ya Kongo sai. Mais président anakuambia kama no ba Ugandais ni ba fiable, ni watu yetu biko tusaidia kupiganisha ba definalo. Sa déclaration ya Museveni ndio ilishoke batu. Après kuyua kama après yeye kusema kama no iko ataka developer barabara ya kutoka kama Kasindi kwenda kama ni Beni na ijua kuexploiter petrole. Sasa nisikia tu vile nikasikia sa vile ningepata mai ya moto nikunywe. Malheureusement siko karibu na mai ya moto. Na pakua gisi nichemshe mai ya moto nikunywe. Sasa nisikia kama no Museveni ndio mwenye ata developer Kongo.
Akasema ata developer ni eske ni njoo kupenda Kongo, njoo kuchukia Kongo. Na kama na ata developer nini basha mgarantiri? Na hiyo walimgarantiri. Hiyo walimgarantiri ni problem kwa Kongole. Atakuwa Kongole wa leo wala Kongole wa kesho. Kwa mwatalipaka hiyo garanti. Jubie Ukraine iko nakufa sai ni masinyatiri. Aenda kamata naye anasinye vitu vyenye hametrize. Makori ya Minsk, ndio Minsk, kapitali na waza ya Belarus, ndio vyenye Ukraine Zelensky kona sufrire saizi. Kusinye. Sa chef naye kama shenda sinye na Uganda. Muiwe kama no ile vraiment ni malheur kwa Kongole. Mtalipa share. Sa telemaki wanakutana kama mpei balishaka tutoa wale watu wanaweza kuwaza. Balenda banatuimpose watu wanaweza kuwaza. Tuko na swandiza ye mnasemaga sema no. Puis aseme ni puis yazi kwa gérer la politique. Aseme no piko politique Kongo. Piko politique ya watu benye biko pale tu au juste auzi yo role yao. Baswandiza bengepashwa kuwa na defendre inchi maintereza ba Kongole na intereza Kongo atake pays. Abale bato abafaya yabo kitu biko vile tu. Sasa president anaendaga engager pays yepeki bila consultation, bila information, et tellement que masiko na opérer ça avec les dictateurs, et donc vienye ko nasikia kama vianza fanza inchi na ndio biko napenda bikuwa. Akipenda kama ataenda Uganda, anaenda Uganda. Akipenda kama tatuma banvoyer baende onana na nanga Uganda, anabatuma. Donc vyote vinafanza vyote. Akipenda kama anapotea kwanza, atapotea. Akipenda kama kwanza ile siku atabatukana ni baopeza banzala, anabatukana na vinaenda vile. He get away with it. Bangereza wanasemaka. Pourquoi? Parce que baltu imposer watu wa moya hivi. Watu biko pale, biko na peine, biko na imaginer. Bitu vinapishwa fa, biko na imaginer politique. Iko sa vile sa unaambia semeno nende nicheze kabumbu. Na sina notion ya kabumbu. Nda imaginer kisi naweza cheza. Parce que l'imagination hayakuwa ndio realite ya kabumbu ile. Nabo biko na imaginer nabo politique. Ndio biko nasikia sema baswandiza ba opposa bituko nabo. Kuna ngala nchi biko kwambia sema ko opposition pays balikia kama pays iko bana occupé. Twende kwanza juu si occupation juste. Ili kusema occupation inaonekana kwa ni maerere. Pays haiko occupé. Bon, ni trique yao tu. Ni convention ya Rwanda na Congo pour exploiter les kufa vile ile désordre qu'on a fanza juu maintérêt zao. D'après réalité ya size. Pays depuis walikamata kama ni kipande kama ni 4 territoires kama ni 5 territoires na nusu. Mais mko opposition hawasikia yake nasema ata a. Ankwaka tu kimya biko naangalia sasa venye habaoni. Mpaka unajiuliza hapa wanashindwa kufanya hii kazi. So nani mwatakia ifanze hii kazi? Hapa swaliza vitu wanasema opposa banashindwa ku défendre pays. So nani mwatakia défendre. Donc hivi president alienda signer makoro Uganda. Opposition haitauliza, swandiza haitafaa kitu, makibo wote vitu yote banaichikaka tu. Sipokuwa ni watu babaya. Nchi wanaona mtu anachika vitu vyote. Hata Yesu mwana wa Mungu pia alikatalaka. Alikatalaga kama nyumba msenagoga pishosha vitu. Hapasho turuzia msenagoga nyumba babaki. Akaenda bafukuza. Sashi Kongo tuko na baswandiza ba opposa benye vitu vyote vishakuwa sawa kwao. Donc bakimwambia geuka hivi kwa sababu na Mungu, bakimwambia geuka hivi na geuka. Lala machali na lala machali. Lala lupengu analala lupengu. Lalia tumbo analalia tumbo. Lalia kifua analia kifua. Lalia kichwa analalia kichwa. Ndio wale wapoza vitu kwa nao. Vitu vyote wanafanyaka vyote. Hauwezi sikia sasa vile sema nchi nyingine unasikiaga kwanza opposition kama ni president wa opposition wala representant wa opposition. Anakia waambia analeta madetail yote hivi ilete kwa nafanza. Madega ilete kwa nafanza yeye banaona haiko naenda mu interior people. Si kule kwetu abikwake. Donc vile bi Museveni nakatuambia maki kwa sababu Museveni ndio opposition. Opposition baba yu hata biko napita. Donc kwa pays kwenye biko naenda na biko naenda partager kama ni kama resources za pays
abafikage ko abayui alisema hata France Fanon kuko na decision ya pays yao abafikage ko lakini unaonaga magharibi usiku ngana za opoza ngana vanda kana kisasa omona mboka hoyo biso to banda opposition il y a de ceci il y a de cela et de et baba et la et baba et bobobo et bebebe et lele et lele et lele yambala ya komona na vitu vinaenda vile. Hakuna hata mtu mmoja kusema sema anaweza enda uliza president ima tuko nda engagement kwa engager pays. Pourquoi on engager pays bila consultation? Parce que les parlementaires nao biko pale kuitana tu majina za ajabu tu. Mkoloboro, honorable Mkoloboro, hivyo tu. Shakwa badipa, shakwa kwa bashaji fakwa komedie kushinda ba komedie. Ndio ile habari ya Kongo ile. Si mainchi zingine tuko nasikia mainchi sa vile ma Afrique Sud, mainchi sa vile ma Congo Brazzaville, biko nenda coopérer na ba RIS, ndio basaidia kisia kuchunga inchi, kisia kuproteger inchi. Lakini si twenda coopérer njo na Rwanda na Uganda akitusaidia kuchunga inchi, ndio kitusaidia ku development. Yeye mwenyewe make mgonjwa chunge mwenzako mgonjwa. Mtu ni mgonjwa wala kilema wala vuvu. Tuseme vuvu. Tuseme nani mtu mwaonaki. Kipofu. Achunge kipofu mwenzako. Mshaka biona wapi? Ushaona kipofu anaweza kuchunga kipofu mwenzako wapi? Uganda ndio chingi mabalabala mkongo. Hatuyui kama walimpatia bali échanger na amani ndio tupate amani, hatuyui. Kama walimpatia kama Kongo itakuwa inalipa, hatuyui na kuna matumbia hatuna droit ya kuyua. Na kuna mtenda tuulizie na kuna mwatadi atajiopose kwa hiyo. Donc kwa hiyo idée hatuna hiyo. Tena hatuna hiyo na hawataki kutuambia na viko wanatuongoza kwa nguvu. Donc vitu viko vinapita tu vile vile. Mwisho wakongomani ndio watalipa tena, wataanza shinda na wakata bichwa hapa, sasa vitu vinapalangana. Ndio mwisho nakia kwa ni kupalangana. Hatuyui ni kontra ya nini? Museveni alisema kama no anataka developer le barabara kule, akutana na M23 mbarabara atapi ipitu. Pale unataka comprendre kama no il y a eu un complot ici. Piko bitu balichezaka baliwazaka bana créer les situations ile situation tuko na vivre mle mweste ya Kongo. Ni situation yenye iko constructive niko nasema saa zote. Bali créer ka vile juu tubafike kwa hiyo iko tutuambia leo. Bali créer quelle situation iko vile juu leo bakie tuambie biko tuambia kama basha signer ma contrat Uganda nitake developer kule, si Uganda nitaanza chimba nani petrol, nitaanza exploiter petrol. Ni quelque chose walifanzaga depuis zamani. Na ile Uganda ile hapa ya kwaka donc kani revendication sina taterima kuitumikisha. Comportement ya Rwanda na Uganda si le Congo ni sawa sawa, hakuna difference. Sawa sawa. Nisikia jana rezo sociaux ilikuwa busy. Banasema kama ministre wa affaires étrangères wa Rwanda alikuwa Goma. Na palikuwa delegation kutoka kama gouverneur alienda mchunga kule ku frontiere na wakamleta Goma na wakongomani wakampikia mkono. Sasa nisikia vile nikasema no, mwa ile nchi tout est possible c'est lui qui croit à Dieu. Na president wetu iko ameziri ya kufanza vyote vinaweza wezekana. Tu hata Kagame yepeka nasema kama no, le président du Congo donc il est capable à tout. Bien yaweza kufanza make benya bi existe. Ndio hapa naambia kama no, mtu anafaka vitu bila conscience. Bila conscience. Kuna fanya vitu inchi uko na gérer inchi
ulio gérer sinapisho kuwa uko na gérer nchi, uko na gérer nchi, uko créer situation moya hivi ya conflit yenye haiko, kwa sababu uko na gérer nchi ponanko, uko na gérer nchi à la contre ya volonté ya peuple ya watu wenye uko na gérer. Juu uko na mabunduki. Juu unaweza pana ordre na wakakusikia. Donc wewe direct unatoka maître wa nation, unaweza kuona unaweza kupresser na wewe. Ndio ile situation tuko na vivre mule. Et c'est pourquoi mko mnaona inakuwa kidogo kisema ndani. Kifaa kidogo ndani, inakuwa kidogo ndani. Kwa kidogo ndani, msiseme nyinyi wote mko hivyo muangalie. Kama ni vibaya ni vizuri, msafu, mwanyamaze msiseme. Sasa nisikia sema no ule ministre alikuwa Goma, nikasema no c'est possible. Nikasema nisemaka tena wakati fulani. Mimi siwezi kuwa surprise nasikia tena Kagame anaenda Kinshasa. Sitakuwa surprise nasikia c'est Rwanda. Station ya mavio zake itakuwa Goma. Sitakuwa surprise. Sitakuwa surprise kusikia sema no bangana jenga bangala tekejenga village moderne. Peut-être ndio Museveni akijenga. Siko surprise. Exemple tumesha yule pale kwa le ministre. Na kama ministre akia vile, bamisi ndio wanakutana na kwanza ava chef wakikutana. Donc ni préparation déjà ya chef biko wana préparer. Mwe mchungi wakati fulani mtasikia Kagame atadema pale Goma. Kama atadema pale Goma, atadema Kinshasa. Na msao wa Kongomani si mnakuwaka. Hiyo siku atadema juu mwana banyonga kanjona kwa rafiki yenu. Ndio mtapigia mikono na kumnyongea kiuno. Sisi tunaona balinyongea ministre wake mikono, kiuno na mikono kumpigia. Sote uliza walikia fa nini hautaelewa. Tunachaka bien ngine biko yemo vya kusaidia. Tuna mtu mwa chini chini maki mtu kama ni villageois kama ni. Donc unaweza shindwa kusema, unaweza kuambia uongea hautaweza hata kuongea. Niona Donald Trump, niona Sud-Africain millionnaire au hivi, Sud-Africain. Donald Trump anapata leo iko namuonesha, iko naongea na Donald Trump. Millionnaire Sud-Africain. Mais si Congo atakuwa kina millionnaire. Trump vile iko na fanza vile Congo habikwa time. Ku BRICS hapa habikwemo. Ni kwa hapo ba Europe wenyewe ni kwa Amerika habikwemo. Si nini buzeze tu ya pale Kinshasa tu pita mbatu na magari piga mafoni si kuongea vitu vina maana. Donc kuongea na mapenzi mwaza ajabu hivyo tu. Wengine wako na prepare mapenzi zao. Lakini sisi tuko na negocier Rwanda ndio kitungia security ya nchi. Benze wanaenda leta Risi, mume mnaenda leta Rwanda wala Uganda ndio bachangie security ya nchi. Nasema mko sawa. Bengine kuna sinye ma contrat na yeye ndio kuna franga. Wewe kwenda sinye contrat na mtu mwanaweza shinda makuta. Ndio akastoe wapi? Iko na vijaya ngapi? Mtu kama na 12 milioni ya watu. Unapenda ze kujira mtu kuna 5 milioni. Wala sa 30 milioni. 12 fois. 11 fois. Ndio mtu kuna chunga kwa semeno atakusaidia atakugarantira amani. Amani abayuzaki. Amani ni leta states ndio inapozaka amani. Inaimpozaka ayo. Tuleteko na vyote. Et donc ile habari mlisikia ya ministre wa affaires étrangères wa Rwanda Mgoma, na mimi niliona vile na niko naisikia vile na niliwaza vile kuna waza na mimi kuna iona vile. Donc na mimi ilinishinda na mimi nilipima kuwaza sikuelewa. Donc sikupata gisi ya kuwaza. Ndio le ministre. Comme si ça unaweza sikia semeno ministre wa Ukraine saa iko Russia. Wala ministre wa Russia saa iko Kiev. Ilinishinda na mimi. Ipiti nalomba balete bike na papier wala chaki na tableau pale baanze tu expliquer. Heureusement wakongomani nao ndio kisi niona wasienda mpokee na sasa utaangalia watu wote biko kimya, hakuna mko naongea. Comme si ni kawaida basha tuzoesha hapa wanakuwa wanabeba parti ya pays
wanawaambia hivyo hivyo, muache vile vile, msifunge frontiere. Ndio mlikuwa manaki kukatala kufunga frontiere. Msifunge frontiere, msirompe ma relation diplomatique, msifanye declaration ya guerre, muviache hivyo hivyo. Ndio bandugu yetu, hata kama yuko na uo, hata kama yuko na pie, na haina problem, muviache hivyo hivyo. Ndio kisi vinakuaga jushi tuko basage, shi tuko ba sociale, shi tupendeke problem, tuko ba Kristo, shi tuko besoin kwenda mbinguni, atupende kwa problem na mtu, hata mtu akunyo. Et donc ndio c'est ça, ndio si yao. À partir de vitu tu vas comprendre kama no réalité ni watu kuna shimu kule Nord Kivu, na kama bayayua kama iko face sembla bayayua, na kutuambia kama masomo iko réalité tu ndio bakuene pale. C'est pourquoi msikia niligusa kwa habari ya masomo, balishaka tutoa mkontext ya masomo bakatuacha tu par exemple masomo duno mengi kwa masomo inakuwaka na wale intellectuel biko kama bashaga raisonner que tunaweza toka kama wale situation tellement qu'il y a kuna masha raisonner, donc il y a l'absence tellement que mon biko to pishemo na masomo ziko bila kufa quelque chose, donc piko absence ya masomo kitu ndio masomo yengine basoma kitena nilikuwa nasema kabisa masomo ya mimi na yua kasoma bakali max walisomaka, donc kama na situation haiko vile. Ministre wa Rwanda sasa yake Goma na watu wakampigia mkono wakamfuata bila hata mtu mmoja basi kulogota hata mai basi anamwangia basi hata mai msuri hakuna watu wote wako sababu people hawapendi hapo fuyo jo wakaenda mbinguni. En tout cas nilishindwa hapa sasa kisana kwambia anaanza commenter na mimi nakia kusema tu hivyo hivyo tukisiko na psi kisiko na vion na kisudi fisikia watu tumeshatoka kwa observateur tunacha metre wa JPK kuna fanza vyenye nataka na sana jisikia c'était pesa. Donc nasa kama ndio nilikuwa navyo na msao kama Donald Trump alwina. Merci pour votre fidélité et votre patience, on servira demain encore. Bye bye.